गोबां जागायाव थानसाङै जों कप्लाइंखा कयटा जागायाव जों कप्लाइं मालिया कयटा जागायाव अ कप्लाइं मालियानि बागै 2023 चिनि मान थाइनो चिनि सक थाइनो जों नारग मालिया जरिसे बीजेपी बो सरकार फालिया सीपीआई बो सरकार फालिया यांखाकसा खै कचारं तहांखे जों ति प्रमोथरक जे जोंनो चिनि दाबिरिनाय बननो जों सरकारो लगिरिनाय नै जों उंनि मानखामो हायपन आबंनि मालिया बीजेपी रो एकक बाबे बर कप्लाइं थांगै बर सरकार स्लामका गाहायनि बागै जों 2026 न थाने प्रो 28 ता जागा जों कप्लाइं मा जागा ताकले जों 25 ता जागा कप्लाइं जों सरकार तैसा आचुकनाय और 2026 सरकार आचुकमानि परिव टीटीएडीसी 2028 चिनि बेलेखने नांकुकमानि चिनि निर्वाचन बा इलेक्शन तांगिं गांके ओ निर्वाचन जे 2023 चिनि इमान जों नाहारमानि 2023 जों जे नारमालिया ओ नारमालिया न 2028 जों मा नारकनाय ओ 2028 जों नारमालिया हांखांके आबोनि 5 बছর পরে কোনো দিন नारमालिया अबनो लास्ट फाइट हिनि साइट माने ओ 2028 आसल लास्ट फाइट तावनि बागि खांखे चिनि बुबाग्राबो फानक्रिं दखा बुरा राजाखा जों बुबाग्रानो मताइनि दरजारिउ हायपन बबो बरं मनुसि बरं मताइ जाया बबो सालसाल संसार याकारे थांनाय अबनो थुना सेकांरगो बयतमा खांखे मुक्ति थांया बुबाग्राव संसार याकारे थांहाके जों तमावनाय जोंना मा हायके तुइदुलनाय बरक ते खरजा फादे फाइनो फायां खांगे जों तमावनाय बेलेखने किरमा सिनजाहिसि हायफाना कयजना बने बहंनि बागै गोबां माथा बुबो दिनै तिप्रासानो सेकाङै दङ धर्मनो तुइ सेकागो ए नों ख्रिस्टियान ए नों हिन्दू आवायके सेकाङै दङ जोंनो जाति तुइ जो सेकागो ए नों जमातिया ए नों रियां ए नों उच्चय ए नों देबरमा किन्तु जों जतनो लायखांके ताबो जां कक साइ दङ देबरमा कक साइ दङ कक बरम किन्तु अजगा रियां तंने बुजियो जमातिया तंने बुजियो तांगे बुजिबा तांगाके चिनि यारं थानसानि बागै बुजियो चेंफुरुले जों थानसा बुजि चेंगो ओ बुजले कायजामा हाय कलसा बायसे कायजागो जखन बुजले कलसा कायजामानो फुबु फांसा आचायै बेदेक बुप्रांगै बुथाय थाइलायो ओ जतन बेदेक बुप्रासि चिनि यारं चिनि बुजलेले थानसासि हायनि बागै चिनि ककबो मिलेवो जों बद बुजिलायो हायनि बागै ओ टाइटेल बाय सुजय उच्चय सुजय जमातिया सुजय देबरमा जेसाफानों तंतो अक्लुंनि बुमुंनो अक्लुंनि टाइटेलनो आसुक जों आबोनो तुइ खाग्लाय तंयावै जों थानसा मांनाय सुजय तिप्रासा मांनाय जिन दा दनिराज देब को तिप्रासा मांनाय जमातियां यावै जिनि राजेश त्रिपुरा यावै राजेश तिप्रासा मांनाय डॉक्यूमेंट्स जों त्रिपुरा उच्चय रियां जमाता सिमानो बुखावले जों तिप्रासा जे बाव बुखासे मेन आगे फ्रु बरो श्री सिटी आगे फ्रु जखन बरो सृष्टि इंखा आपरो डॉक्यूमेंट जा तंग चिनि कागज लेखा पत्र तो ओ लेखा अंखरमारो कागज पत्र ओरो बरो फाइसे स्नामो अमो ओ जाति जों देबरमा जमातिया स्नामारबो जों बरो मनुष्य स्नामो जेफोर मताइ चुना सृष्टि खाइरका कुनु नाचिनि धर्म दंगो नाचिनि जाति दंगो तिनि कुनु फान करे जों जतन काइसा दंमानिसि हायनि बागै जों काइसानि मावान सुगनाय बय अचनि जों जे डिवाइड दङ तो थानसानि आं तमान तां इयाबा ओ नेतारक पॉलिटिक्स खाइ दंनाय रक पॉलिटिक्स बे बहक सुपुना मचुनाय रक अधिकार बागै कक साया बिनि बहकनि बागै कक सानाय रक बरक से जोंना सकागो जेफुरु जमातिया बे रियांनो सकागै तनिमाननाय आफु बिनि फायदा दङ जेफुरु उच्चय बाय देबर माने सकागै तनिमानाय आफु बिनि फायदा दङ जेफुरु अमर जतन थानसां थानाय बर आफु चेनै किरि सब किरिमाखा जे राज्य सरकारनो चालुगै दंनाय रक जे राज्य सरकारनि बख्रागो आचुक दंनाय रक जेरै मान थाइनो जों सानगांके सयरिया जेरै गोबां बर प्रश्न खाइ दङ एडिसि तिप्रमथा तम खाइमाखा कुनु खाइमाया हिनै नर राज्य सरकार जरिसे रियां तंहाके जों बाइके कम खाइमानाय जत रां राज्य सरकारनो हयते जे फाइ दङ राज्य सरकार रां रियां खांके चिनि एडिसि उन्नति खाइमाया कुनु खाइमाया जों बसर बाजेट स्नामै रहरो तिप्रासा एलेकानि बागै
दै लोंजागनाय लामा स्रामजागनाय स्कुल गाहाम स्रामनायनि बागै साख्रि नियोग खायनायनि बागै जों एडिसिअ अबसरनि आसो कुटि रां नांगौ हिनै जेफ्रो रहर खांखे टेबल पके क्लाइ दंनाय कागज सयरिया सब सयरिया राज्य सरकार सयरिया राज्य सरकार सब चालुगि दं तिनि तिप्रासा कतर चालुगि दं ना तिनि तिप्रासाया अन्न जातिर चालुगि दं तिनि तिप्रासा तो चालुग मायाब्ले Toreng bareng ti prasal tabu masalai tong nerok. Nuka da porito song ek somoyo ti prasal bai kok sai tong ne bose. Os kango hangke. O bini to pani. Hemlu mumbai, bor tidul mumbai. Kobar hai ke dorja sakawo break dance hoyi to manu khai ji. Rang chawi. Asal lachiya. O makrano hai ke masari oi rang na jama hai. Aba hai ke thingjawi tong bor no. Bikas song no, bipin song no. Bor tini keplai barak to keplai tong ya no apa no ab bikas o tabung menteri bahasa tong mani koi bos o canai koi din canai ti persala he thangya ble tab chini ti persana mathang le bubagra sini se mathang nai bubagra ni bade te kebo mathang maya hai ni bagai na salamu tungo bubagra tong sak se chini man thaina narak lai jangnai jefro bubagra ishor bono ai kolok ritung Bubagra raja ui jori sini logi kering thangka ebake o sungsana yakar thangka ke bele kirma sinjai si chini busa chongmo burang thi thangano chini busa chini busungo chung tomo riklang thangnai tino edisino chung kisa misa rangmaya phono edisi je jaga rok kham tomani bo onek obodan tongo chini ancholik party khai phainero kobang mambor sacrifice khaimani guri se chung o edisi ni bo salai tongku Fatani borok rok chino o edisi ni ek enchi u jaga nai mai yang tong tangai kintu borok system khai o jaga no segi tong joton bari soboni jaga ba joton wajani jaga ya de tripura ni jaga no thamble kebo tripura nok tangja tonga jaga kebo tripura rong ni ngko da tong dukan de tonga jaga dukan sobori tong mai mari dukan Nutun bazar somani agi puro o je hospital kacam abu ucoi rongni jaga agi bruriang rongni jaga kabang machiri ko kahani bo khnakat kabang machiri riang bru na jaga sikri jagu তোমরা তো এখানে আয়া দোকানও দিতে পারতো না এখানে আইলে তোমাদের অনেক প্রবলেম হবে আমাদেরকে এটা বেচিয়েলো জায়গাটা রাং কিসা পাই নারক পাই তাকে বিল্ডিং কুচুক নতুন বাজার নাই দোকান বসুক বিল্ডিং দুইতলা বিল্ডিং কুচুক টাঙ্গই যিনি করবক সাব ডিভিজন আছে আমাহাই ডেভেলপমেন্ট ইয়াকো নতুন বাজার খাইলে দং বড় যতনবাড়ি খাইলে দং যাবো চিনি মকলবে নুগি তংয়া দে নুগি তংনাবলে লামপ্রা বাজার চিনি পারানি বাজার লামপ্রা বাজার আনসলে অকরা তমতং থাকি নাই বিরফাং বুফাং সিমি কতমান নুগনাই দোকান পুরা কাচাম মামাং তমতংখা কোনো উন্নতি করে হংখাংখে চিনি এলাকাও থাকি উন্নতি গিয়া চিনি যে এডিসি এলাকানি স্কুল থাকি নাদি তাবলে চিনি টিপ্রমত সরকার ফাই তাই কিসি চলে ও রেনোভেশন খাইকা কিসা রিপেয়ারিং খাই তেকসালে নাই থকা আগে ফুরনুকা সিপিআইএম টাইম দরজা জানলা করে স্কুল এডিসি এলাকাও পুনক থুয় পুংখি মামাং কমামা বাবুর স্কুল মা থাঙ্গা হইছা পুনহা উচ্চই যে স্কুল রাঙ্গ সরাও বাবু আফরো মাস্টারং তমনা জায়গা থাকমানিছে আংতো দেপসারা ইংলিশ মিডিয়াম পরিমানিবা ইংলিশ মিডিয়াম তাইসা স্কুল স্ট্যান্ডার্ড স্কুল বাবুনি লগে থাকমাছে ও নখাবাই হাবাই খাই একদম পার্থক্য নুখা পুংখি যে খিজাক মামাং মাস্টার থাঙ্গই স্কুল চেকনা সিগাं পুংখি যে মা ফারগ্রাও अबाहाय चिनि पारा चिनि एलाका एडिसि एलाकानि स्कुल रं ओंखाके जोंनो बुसु थुंदाखसिनाय जों बुसु सज्ज खायसिनायसि सज्ज बुसु खायसिनाय नरा सज्ज खायमाने रेतेबो ताइ 10 বছর सज्ज खायमान ताइ 15 বছর सज्ज खायमान माया हांखाके अ 2026 नो जों मा फुरुंनाय बोसोर 2028 नो जों मा फुरुंना हायसि जोंना सब बছর थुंदाङै दंमाने प्रतिशत जों एडिसि इलेक्शन मा फुरुंनाय टिप्रमथाना कप्लाय खालायै बुबाग्राना कप्लाय खालायै अ जागा आं कप्लाय गानो 5 বছর एमडीसी गानो आनि परेताय खरसा फायनो किन्तु अ एमडीसी ईएम एमएलए चामबाय टिप्रसा रखांगिया हाबा कप्लाय इंना नांगो तामने बाय कप्लाय इंना नांगो हिमानि खांके सरकार जे सरकार चाइबाय आं खांके जोंनि यागो क्षमता करिं थांनाय हानि बागै जों सरकारो फायना नांगो क्षमता तो उनानि नांगो गणतन्त्र देश अ जागा आगिनो हायके सें टिक्लायै बनु टिक्लाय कगलाय तालायै जागा सेगे नालाय माया बथालाय नालाय माया अरं हांके चिनि वेपन्स
chini ostrong kangke sudah bot simisi jo tono kaisa 18 bosor nu porangke jo tono kaisa rijago nang celao bo kaisa buring bo kaisa 18 bosor kadrop youth bo kaisa no mane bot montri no bo kaisa no bot em ni bo kaisa no bot MLA bo kaisa no bot jo tono kaisa adhikar rijamani o bot no tabo election phaika BJP ro phainai jeng ancholik party khani rokle rang khrija tele gorib tiprasani party jeng tiprasani jotono gorib o tipromota kangke tiprasaro ni party hani bagyo tipromota bo gorib ja chini rang krei tini phaika no chat nang drop phan se rang rimaya kintu BJP ro phainai chuak nirnani chesta khainai chuak bai no painai oni ni muluban bot no chuak bai painai rang pasori nai nono chakri riwani hini sanai oba hikai BJP o bot rido ni borok nono cycle nai au bai ta phemlok jaldi bosor chuno